السلام عليكم مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله دوك نهضروا على لا شوت دو غرناطة ولا لا كابيتولاسيون دو غرناطة، سقوط غرناطة. C'est un événement historique qui a marqué l'histoire de l'humanité. علاش؟ parce que c'était l'étape اللي à partir de toutes les façons, à partir de la chute de Grenade, il y avait la Renaissance. Il y avait la Renaissance, ou après, évidemment, déjà l'âge de l'industrie, le 19e siècle. Et tout. Bon, en tout cas, c'est un événement qui a la topographie ou le pouvoir politique dans le monde entier. Donc c'est à partir de cette date, le 2 janvier 1492, que l'islam ne gouvernait plus l'Andalousie. Donc les chrétiens ont pris possession de toute l'Andalousie, au moins qu'ils aient ou les musulmans, ou là des sujets, ou là des simples habitants de tous les territoires. Donc maintenant, nous lire toutes les choses ou toutes les conséquences de la capitulation. Mais حبيت نهضر عليها اليوم parce que évidemment c'est bientôt le 2 janvier où chaque année l'Andalousie, Grenade, ils célèbrent, c'est une célébration pour eux, le fait d'avoir chassé les musulmans le pouvoir après 8 siècles. Les territoires. Donc c'était une étape importante, c'était un renversement de situation, de gouvernance, de gouvernement, de religion, de كلشي نقلب وكلشي تبدل في l'Europe وكلشي تبدل عندنا حنا في l'Afrique du Nord. Parce que c'est aussi, moi, de la date, à peu près quelques années, que les côtes nord-africaines ont commencé à subir les premières poussées de la colonisation et de l'arrivée des conquistadors espagnols et tout sur ces territoires. Donc, il faut que cette date reste gravée dans les mémoires, il faut que cette date reste gravée dans la mémoire interne, c'est-à-dire حنا اللي كبار وتانيك حنا اللي ولادنا هما الصغار نعلموهم ونقريوهم ونوريو لهم واش مصرا. Sauf que حنا par exemple حنا ما les musulmans ما يقراوش l'histoire تاعهم. ماشي ما يقراوهاش، ما يستوعبوش les leçons تاعها، ما يستوعبوش الدروس تاع l'histoire. Vous avez vu dernièrement avec la situation les صرات بين المغرب les États-Unis évidemment الصحراء الغربية والتطبيع في إسرائيل وهذه. Il m'a demandé mon avis à la situation. Donc, moi ça ne m'étonne pas parce que moi j'ai lu l'histoire, j'ai vu Samsara au cours de l'histoire, donc elle est à Bali. Je savais que un jour ou l'autre, la situation allait se retourner. Parce que ça sera la même chose. L'Andalousie sera la même chose. Florian, c'est exactement de la même manière. Sauf l'histoire, c'est le reflet, c'est le reflet du futur. L'histoire, c'est juste les personnages, les تبدلوا. Les rois يتبدلوا, les traités de paix les soumissions, c'est-à-dire comme le décor هو c'est-à-dire c'est juste la période ou l'époque اللي تبدل. هذا ما كان. لو كان نقراو l'histoire, والله لو كان نقراو l'histoire, on a la réponse à toutes nos questions. كامل الاسئله اللي نطرحوها راه عندنا الجواب نتاعها كان قرينا في التاريخ. كي تقرا التاريخ ماشي غير تقراه، تستوعب التاريخ، تفهم الاسباب، تفهم النتائج، تفهم المقدمات. هذا هو l'histoire. الناس بزاف اللي حاسبه تقرا l'histoire tu lis certains des événements هكذا وخلاص. Non, l'histoire elle est là pour nous rappeler quelque chose. L'histoire elle est là pour nous enseigner. C'est l'enseignement. هي اللي تعطينا المعلومات، هي اللي تعطينا المعلومات الاخطاء اللي طاحوا فيها جدودنا باش حنا ما نعاودوش نطيحوا فيها. Donc vous allez voir, encore une fois, avec l'histoire de l'Andalousie, il y a énormément d'enseignements à en tirer en lisant et en incorporant l'histoire de l'Andalousie. واحد قال لي تانيك علاش راني نهضر غير على ليستوار ولا اون لامبرسيون زعما كي يقراو كي يشوفوا لي فيديو تاعي اون لامبرسيون بلي l'Algérie c'est juste les Zianides ou c'est un choix personnel, c'est que on peut pas, un historien ne peut pas connaître l'histoire de le monde entier, de l'humanité. C'est مستحيل, هذا الشيء impossible. Mais خاصو يتخصص, خاصنا نتخصصو في حال période
Au début, on large et après, on commence à se focuser, on commence à se concentrer vers une période, vers une dynastie, vers une ville. Où les gens de la ville se sont les mieux placés pour en parler. ولا باش يهضروا على المدينة تاعهم. علاش؟ باسكو هما اللي يعرفوها، هما يفهموها، هما ساكنين فيها، هما تحكوا بالحيطان نتاعها وديارها وجوامعها والمدارس نتاعها. هذه هي. Je ne dis pas que les gens de l'extérieur, ils ne sont pas capables d'assimiler. Non, mais je dis que les gens ont encore plus de renseignements على المدينة نتاعها، على التاريخ نتاعها، des témoignages. Donc الإنسان لازم كي يتخصص. Bien sûr, on essaie de se spécialiser. Comment on fait la médecine? Il y a la médecine générale, puis il y a des spécialisations. Mais il y a des fois des connexions, des ponts bien les spécialisations, mais les spécialités. Mais toujours est-il, le médecin, l'oncologue est un oncologue, le pédiatre est un pédiatre, parce que ce sont des domaines complètement différents. Donc هذه هي لازم الإنسان خاصو يكون كما نقولوا لازم نتخصصوا. أنا بالنسبة لي c'est ce que j'ai fait. Je ne peux pas parler de l'histoire de d'autres villes parce que ما قريتش عليهم وتانيك لو حتى نقرا عليهم وتانيك سي ان شوا بيرسونيل باغ باسيون باسكو جو اوريجينال دو تلمسان اي تو سا مي بلي نهضر على المدينه نتاعي ونهضر على ولادها ونهضر على تاريخها ونهضر على العلماء نتاعها و جو سوي تري ساتيسفي تري كونطون دو سكو جو في والحمد لله. دونك كي نهضر لكم اليوم على الاندلسي نهضر وزالي probablement faire une projection على اللي صرا ولا الشيء اللي راحنا عايشينه اليوم et vous allez comprendre. دوك تقولوا تحسب راني نهضر لكم على لا سيتوياسيون اكطوال نتاعنا. Alors, donc je commence. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Andalousie, avec les dates, il y a certaines dates clés, que vous devez retenir. 711, c'est la conquête. 1492, c'est la chute. Le 16 juillet 711, c'est la conquête. Et le 2 janvier 1492, c'est la capitulation. C'est-à-dire que le 2 janvier 1492, l'Alhambra ou le sultan آخر السلاطين في مملكة غرناطة باسكو بقات غير مملكة غرناطة سقط الحكم نتاعو وحل البيبان وعطى المفتاح تاع المدينة لفردينون et Isabella la catholique. Ce sont les rois chrétiens اللي كان هذاك الوقت كانوا en conflit. C'est eux les ils ont concrétisé ce qu'on appelle la reconquista ou là, le phénomène de la reconquista, c'est-à-dire pour eux reconquérir des terrains bien qu'ils ne soient pas à eux, qu'ils n'appartenaient pas à eux. Donc, mais la capitulation, il y avait un décret. Ils ont signé tout un décret, les chrétiens, le traité de paix. Comment on fait des traités de paix, les مسلحوا الوالو غير نسيني وخلاص. Donc نقول لكم واش كان فيه les conditions. بصح هذاك le traité de paix, il a été signé le 23 novembre 1491. 1491, c'est-à-dire 2 mois قبل la chute. علاش؟ parce que alors on signe le traité de paix ونخليو هكذا المسلمين يلموا صوالحهم وهذه باش يخرجوا من المدينه surtout pour réorganiser les choses و les chrétiens يدخلوا s'installent définitivement. كما حل كراي كما نقولوا حل كراي تخلي له هكذا une période de carence ولا في الباي تخلي له هكذا 2 mois تدخل نزيدك شهرين باش توجد راسك تدخل بريافي فوالا بريافي خلونا نعطيك حد 2 mois باش توجد راسك وتخرج عليا. C'est la même chose. Donc, toute la chute, beaucoup de personnes pensent que المسلمين خسروا هذيك الأراضي parce que كانوا يشربوا الشراب parce que الزهو واللهو وهذا السؤال. Non, c'est pas ça. C'est absolument pas ça. Ça, c'est un discours complètement, on va dire, stupide qui n'a aucun fondement scientifique, historique. Les gens qui يقولوا ce sont des personnes qui ما قراوش l'histoire de l'Andalousie. L'histoire de l'Andalousie, c'était les territoires étaient toujours en conflit. C'est كل كانت les résistances والمقاومات les guerres ou les batailles من نهار اللي دخلوا المسلمين فيها. Par période, les choses se sont stabilisées. Parce que j'ai eu des rois puissants et tout. Par d'autres périodes, l'histoire était complètement, l'Andalousie allait complètement s'effondrer.
D'ailleurs, l'Andalousie allait tomber déjà غير في الأول. Après la conquête, il a fallu attendre un jeune, هذاك عبد الرحمن الداخل, pour اللي جا من لوريون هربان اللي قتلوا له لا فامي تاعو لي زوملا العباسيد قتلوهم له. هو سيتي ان امياد جا يسيت انستالي عاود الى ستابيليزي لي شوز. علاش؟ باسكو il y avait un conflit بين لي تريبو تاع اليمن بين لي تريبو تاع الحجاز القيسيه اليمنيه. دونك لي كريتيان اشاك فوا كيشوفوا هكذا المسلمين مدابزين هما يدخلوا يكومونس ياكلوا في الاراضي تاع المسلمين. دونك ديجا هذه في الاول عاود لي شوز سو سون اكسونتوي اشاك فوا يشوفوك مريض، يشوفك عيان، يشوفك ما عندكش لا فورس، يشوفك في الدبزه وهذه يدخلوا لي كريتيان يدخلوا لك في التيريتوار تاعك يحبوا يخونوهم. سي توجور هكذا، سي اون اوكازيون، سي بروفيت دو سيت بريش pour conquérir d'autres territoires. Après جات الخلافه c'est l'âge d'or تاع l'Andalousie, les choses se sont stabilisées. Après il y avait la chute تاع الخلافه 1031, séparation de la division de l'Andalousie كما اليوم كما حالنا اليوم. ودهروا ce qu'on appelle ملوك الطوائف les طائفة ça veut dire c'est un petit royaume. C'est même pas un royaume, c'est مدينة. يقول لك c'était un royaume à l'époque إذا كانت. C'était en tout cas c'était comment c'était مسرح العجائب، c'est الضحك. تشوف هكذا des petits rois هكذا يحكم sur son territoire. Pas un territoire quelques kilomètres carrés. يقول لك هذا c'était un royaume. Il y avait 22 royaumes. Donc les chrétiens qui chafouhom faibles ont commencé à conquérir les territoires. 1085 c'est la chute de Tolède. C'était un événement historique qui a vraiment bouleversé les Andalous, bouleversé les musulmans de la péninsule ibérique. Parce que Tolède, c'était la première capitale. C'est la première capitale, les Tariq ibn Ziyad khdaha en 711. C'est un événement historique très important. Sa chute, elle a complètement attristé le monde musulman en Andalousie. Donc, pour soutenir, ou là pour جاتهم une bouffée d'oxygène, جاتهم les Almoravides, les Morabitons, جاهم l'Afrique du Nord, ils ont aidé leurs frères تاع l'Andalousie, ils ont chassé les Moulouk Tawaif, y compris le plus puissant parmi eux, Mu'tamid ibn Abbad. C'était un roi, اللي رفدوه يوسف بن تشفير رفدوه رماه في أغمات ومات في أغمات مدلول. علاش؟ باسكو كان يتعاون مع لي كريتيان. عاود لي شوز قعدوا مور لي زالمورافيد جاو الموحدون. ils ont repris les territoires تاعهم تاع l'Andalousie. Mais il y a eu aussi par période la faiblesse تاع le royaume, la dynastie ou l'empire almohade. Pendant l'époque de Moumen ibn Ali, l'empire almohade il était très fort. Les choses ont commencé à baisser. Les chrétiens ont commencé à manger les territoires des musulmans, l'Andalousie. Il y a un très grand calife, le Mouhidoun, Yaqub al-Mansour al-Mouhidi. Il a fait une très grande bataille. Comme moi d'ailleurs, Youssef ibn Tishfin, les Almoravides, ils ont fait une grande bataille Zillaqa. Abdelmoumen Yaqub Mansour al-Mouhidi, il fait une bataille qui s'appelle Ma'arakat al-Arak. Al-Arcos, il bat les chrétiens et là il va redonner une autre bouffée d'oxygène à l'Andalousie. Qui طاحت la dynastie des Almohades quand elle commençait à se fragiliser à partir de Ma'arakat al-Uqab, las Navas de Tolosa en 1212. La situation des musulmans s'est divisée, y compris l'Afrique du Nord. Donc l'Andalousie, les Nasrides ont fait leur apparition en Grenade, les Mérinides Fès, les Zianides Tlemcen et les Hafsides Tunis. Donc gardons 3-4 royaumes d'Abzine, que ce soit l'Afrique du Nord, sachant que les Mérinides ils étaient sur les deux fronts, l'Andalousie contre les Grenadins et parfois pas contre les Grenadins, et l'Algérie contre les Zianides principalement. Les Zianides pareil, ils soutenaient les Grenadins et ils étaient contre les Mérinides. Bon bref, c'est très compliqué. Et on garde jusqu'à la fin de 1492. Vous allez me poser la question, mais comment ça se fait que la dynastie des Almohades en 1212 l'Andalousie gardait jusqu'à 1492, c'est-à-dire 2 siècles. En fait, c'était des négociations de paix, principalement des négociations de paix. Alors, chaque année, كانوا ينégocier ويعاودوا ينégocier chaque année, chaque 2 ans, يعطيو لهم soit السلاح. Les musulmans, المسلمين, كانوا مدلولين,
يمد les chrétiens السلاح الجزية un tribut يمدلو الدراهم يمدلو les impôts يمدلو السلاح يمدلو القمح يمدلو الشعير يمدلو حاسو خلاوهم كما نقولوا عراوهم خلاوهم لي كاس فرغوا وزيد لهم كانوا يمدوا لهم لي تيريتوار c'est-à-dire qu'à chaque fois les territoires c'est pas n'importe quel territoire كانوا يمدوا لهم des citadelles des territoires stratégiques في l'Andalousie. C'est pour cette raison les villes كانوا يطيحوا وحده مور وحده. وهذا الشيء ça nous rappelle ce qui s'est passé dernièrement. C'est que le Maroc a vendu Palestine باش يعبي le Sahara occidental. C'est-à-dire que رد مولاه الكبير ترامب تاع les États-Unis قبل باش يطبع مع إسرائيل à condition باش الاخر il va reconnaître sa souveraineté, une pseudo-souveraineté sur بوحدو un seul pays, il reconnaît sa souveraineté sur le Sahara occidental. شكون اللي خاسر؟ اللي خاسر سي لو ماروك لي ماروكان. بون ما نهضرش على المغاربه الشعب حتى هو مسكين مدلول مكسر مدمر، نهضر على لو غوفرنمون تاعهم سي هو اللي خاسر. بوركوا؟ Parce que ce qu'il a gagné, en fait, il a l'impression qu'il avait gagné un territoire, mais en fait, il ne l'a pas gagné, parce que tout ça, il est encore conflictuel. Il est en conflit. Mais par contre, Israël, elle a gagné parce qu'il y a une reconnaissance, ça veut dire que maintenant, donc, c'est la même chose pour l'Andalousie. Quand nous les chrétiens, quand nous les musulmans, pour qu'ils puissent survivre, subsister encore et encore, où là, leur gouvernement reste en place, leur gouvernement fragile, quand nous, ils mettent des territoires. Ils reconnaissent ce territoire, il est sous domination chrétienne, sous domination de Alphonse VI, Alphonse VIII, Alphonse X, etc. على حساب خواهم، على حساب des taïfas ou على حساب des gouvernements اللي كانوا تانيك en parallèle في l'Andalousie. Donc vous voyez la complexité des choses, c'est-à-dire que ils ont choisi de sacrifier leur territoire, de les vendre, de les brader غير باش يخليوهم في الحكم. قالتينا قاعد تحكم بصح ils savaient pas بلي راهم يفرغوا فيهم، راهم يعريوهم، راهم يخويوهم كل شيء. و سي فري باسكو على لا فان واش مصرا على فان بقات غير غرناطه، غرناط قعدت هي الثانيه. دونك قعدوا ياكلوا في لي تيران، ياكلوا يخدموا سور بليزيور زاني بليزيور سيكل، ياكلوا حتى بقات غير غرناطه. وغرناطه كي قعدت بوحدها زادوا كملوها. كيش كملوها؟ كي جاو لي ديرني روا، لي ديرني برينسيبaux acteurs تاع لا chute de Grenade. Ce sont trois. Vous devez les connaître. عندك مولاي حسن، بوعبديل ولا ابو عبد الله ولا الزغبي، وعندك الزاغل. Ce sont trois rois. عندك deux frères مولاي الحسن et الزاغل، وعندك le neveu ابو عبد الله، c'est le fils تاع مولاي الحسن ولا ابو الحسن. واش مصرا en fait في هذه القضيه، وعلاش l'Andalousie était devenue fragile وعلاش طاحت. En fait, ce sont les derniers acteurs, c'est-à-dire le cancer était déjà métastasé, il s'est propagé, c'était terminé. L'histoire, c'est que Abou al-Hassan, il voulait mettre Wildou qui s'appelle Yahya, c'était le fils de Al-Jariya, une esclave, qu'elle حب يحطو comme successeur. La femme d'Abou al-Hassan, Aïcha al-Hurra, ça veut dire elle n'est pas, j'ai déjà parlé d'elle dans mes vidéos, je vous suggère de revenir dessus. Et قالت له non, قالت له كيفاش تحط ولد l'esclave ما تحطش ولدي ابو عبد الله ولد الحرة ولد كما نقولوا une femme noble et tout. Donc ناضت الدبزه بين الولد وبواه على غرناطه sur le royaume de Grenade. Le royaume de Grenade ما كانش غير غرناطه فيه، كان فيه مالاغا، غوندا، غواديكس، كان فيه الميريا، مرسيا، هادو كامل plusieurs villes formaient le royaume de Grenade. C'est une partie assez importante de l'Andalousie, c'est-à-dire au niveau de l'Est, sur la Méditerranée d'ailleurs. Et du coup ناضت الدبزه، finalement ابو الحسن يقبض ولده وماه، يحبسهم في حاله ميزون في البيزين، حال كارتي تاع غرناط. دونك واحد النهار تانيك واش ميصرا، سي كو لي غرنادا مشاو حلوا على مواه، على عائشه الحره وولدها، حلوا عليهم، خرجوا ils ont formé une force ومشاو ils ont chassé le père le gouverne le pouvoir. Donc du coup le fils il a pris le pouvoir في Grenade. Le père فين يمشي عند خاه، يمشي في لو سود عند خاه في مالاغا الزاغل. Donc يمشي، qu'est-ce qu'il décide? Il décide de venir d'aller chasser le ولدو العم
c'est-à-dire l'am ou khah, ils sont venus pour chasser le neveu ou le fils طردوه من Grenade. فين يمشي هذاك؟ يمشي يتخبى عند les chrétiens. فاش بيقول لهم اودي essayer de reconnaître mon gouvernement بلي راه في Grenade باش هكذا نخلص لكم un tribu. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Qui sera dernièrement fait l'histoire du Maroc, les États-Unis. D'ailleurs, vous l'avez vu, c'est que le Maroc il est obligé d'acheter les armes, moins les tribus. C'est-à-dire qu'il faut acheter des armes, c'est un tribut, c'est juste bon, voilà, allez. Donc les chrétiens ils vont accepter, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vont essayer de chasser le père et un événement il va se produire, c'est que le père il va mourir. Donc il y a le fils, le neveu ou l'oncle متدابزين بيناتهم على un royaume aussi petit. Donc voici le neveu, l'oncle, le Zéral, donc il va essayer de reconquérir quelques territoires de Grenade, le royaume de Grenade. Donc finalement il va perdre son territoire et يمشي يموت في تلمسان. يبقى غير Abou Abdillah. Abou Abdillah qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire le jeune, avec il avait 25 ans. Il décide d'aller combattre les chrétiens. Ben là, j'ai tout pour aller sauver, comment قال لك, les meubles. مشى قبضوا حبسوه رفدوا حبسوه به بولدو. Les chrétiens يقولوا له هاودي غير راك خاصك تولي comme gouverneur على Grenade. Il faut تخلي لنا ولدك عنده ولده صغير بيبي كيسمو محمد خليه لنا comme monnaie d'échange. Comme voilà, c'est une monnaie d'échange. قالوا تناول بس à condition تقعد تخلصنا chaque année تدفع لنا. Et aussi tu vas reconnaître notre pouvoir ou notre gouvernement في Malaga, في la région de Guadix, Fronda et tout. Donc il accepte. Chaque année il paye. Ça les chrétiens ils ont remarqué un truc, c'est que ils ont vu بلي باقي غير هو. C'est un jeune, 25 ans, il essaie de gouverner, dans un territoire très petit. Ils l'ont assiégé. Pendant 9 mois. وباش كان يخلص les chrétiens كان يدفع les tribus تاعهم, il a complètement épuisé les castes à l'État et surtout les commerçants à Grenade. علاش par les commerçants? Parce que كان يجيب من عندهم كيجيب من عندهم لي زامبو باش كان يخلص لي كريتيان باش يسكتوا عليه ويخليوه. حتى لي كريتيان كي شافوا بلي ما بقى منه والو, ما فيه والو, غنمشيو اون فا لاسيجي لونسيركلي وقعدوا 9 شهور. حتى في التالي ils ont décidé de faire un dernier les chrétiens ils ont essayé de faire un dernier assaut. دخلوا la ville. Du coup là ils l'ont obligé de se rendre et ils l'ont obligé de mettre fin à la présence musulmane de l'Andalousie. Donc l'histoire de l'Andalousie, après je vais vous donner qu'est-ce qu'il y avait fait le décret. Donc l'histoire de l'Andalousie, comme je viens de vous le citer, c'était khiyanat. Le khiyanat, c'était les conflits, ou nizaat. C'est ça les طيحة. ما طيحش المراه ولا سي توجور نحصلوا في المراه والشراب, سي توجور لا ميم شوز. Pourtant c'est pas vrai. كيما نحبوا on essaie un peu de détourner les choses et de faire des conclusions rapides. تقولوا c'est النساء وسي الشراب هاد الصوالح. بصح النساء والشراب personne ne vous a mis مادام عملهم le couteau sur la gorge. C'est هما اللي مشاو لهذوك الصوالح. Donc كما قال لك تمشي دي فوا عندك il y a un bar, il y a une mosquée. إلا تدخل الجامع ولا تدخل البار سي راك مسؤول, كبير مسؤول. حتى واحد ما يعمل لك الخدمه وقال لك روح للبار ولا علينا. دونك سي توجور يحصلوا في المراه ويحصلوا في الشراب, يحصلوا في الرشوه. هاد الصوالح ont toujours existé. هاد الصوالح ميم كي كانوا لي gouvernements musulmans à un degré de prospérité très élevé et très comment قال لك bien établi, كانوا كاينين النساء وكان كاين الشراب وكان كاين dans tous les gouvernements كاين. بصح il n'y avait pas de conflit. ما كانش كاين الاطماع, ما كانش كاين واحد يحب يطمع يحب يعبي قردام تيريتوار هذه. لا, ما كانش كاين هذا. Non. C'est-à-dire que politiquement parlant, la situation était stable. Y compris, وهذا الشيء je l'ai déjà dit, je l'ai raconté, la même chose s'est passé في تلمسان, في les royaumes, dans tous les royaumes, نزاعات وصراعات
هما والأطماع هما اللي يهدموا لي ديناستي، هما اللي يهدموا الدول. ما كاش حاجة واحدة أخرى. السرقة كتكاينة، السرقة، الرشوة كتكاينة، الربا كتكاين، هاد الصوالح اون توجور اكزيستي. وهاد الصوالح هاد لي شوز ولا هادو هاد المحرمات فون اكزيستي اونكور اي اونكور، مازال ومازال فون با ديسبار، باسكو الاسلام ما قدش ينحيهم ايطون دوني كو الرسول صلى الله عليه وسلم كي جا نهى عليهم يدو مازال الامور الناس تتعامل بالرشوه ومازال الناس تتعامل بالكذب وبالسرقه والزنا، تصالح مازال. Ça veut dire que l'islam n'a pas pu il a pu contenir un petit peu, mais il n'a pas pu les éliminer. Parce que l'insan, il est comme ça. Donc, c'est-à-dire que les choses vont demeurer encore et encore. بصح الخلافات، بصح الصراعات، النزاعات، والنزاعات ماشي مع لي زانمي، نو، c'est-à-dire مع خوان بيناتهم. كي تبدا تدابز على الحكم، هذا هو اللي يطيح لك، يريب لك الاساس، لي فونداسيون يوليو فابل فراجيل. Donc, l'histoire de l'Andalousie, elle nous enseigne que des leçons, l'histoire se répète. Il faut juste retenir les leçons, il faut les assimiler et les appliquer pour éviter de tomber toujours dans les mêmes choses. Comment اليوم حنا نشوفوا المغربي ما يحمش الجزائري، الجزائري ما يحمش المغربي، التونسي عاود يهضروا على واحد من الخليج. C'est-à-dire que tout est devenu, ce sont des ennemis. On est devenus des ennemis. On parle la même langue, on a les mêmes origines, etc. ou la même religion et tout, mais on est des ennemis. هذا يكره الآخر وهذا يحب يشوف الآخر ميت وهذا يحب يشوف راحو محطم مكسر مهرس. Donc vous voyez, c'est ça qui اللي يسوس، c'est ça اللي يسمم العلاقات، وسي سا اللي يخليونا بلي ما نطوروش، ما يخليوناش نخرجوا بيان كونتاكت، يخليونا فراجيل لي فابل. دونك في الدوغري تاع الكابيتولاسيون واسم كانوا كاتبين لي سينياوه لي صابو كي جا كي دخل عنده هذاك ليميسير تاع لو روا فرديناند اي ايزابيلا، كي صا دخل لالومبرا باش يشوف بوعبديل باش يسينيلو على لو ديكري لو 23 نوفمبر 1491. Il consente de suspendre les hostilités pendant 70 jours. Si au bout de ce temps-là, le roi ne recevait aucun secours, il le remettait la ville. قال نحبسوا ما كاش لي باتاي، خلالهم 70 يوم، خلالهم 70 يوم. لو كان ما يجيهم اوكين اد زعما يبقاو محصورين، ماشي يعطيو له لا فيل، يمدوا لا فيل لي كريتيان. اي سي فري parce que la Grenade était complètement isolée à cette période-là. Il n'y avait pas les secours ne pouvaient venir de nulle part, y compris ما جاوهمش حتى من الدولة العثمانية pour des raisons اللي هضرت عليهم. En plus, tous les captifs chrétiens devraient être délivrés sans rançon. كامل السجناء والمعتقلين المسيحيون اللي راهم في السجون تاع المسلمين في غرناطة، لازم اون فوا يمد لهم لافي، لازم يطلق لهم السراح نتاعهم بلا ما يخلصوا اي جزيه عليهم، لا غونسو ما يخلص والو. Abou Abdillah et ses principaux chevaliers devraient prêter serment de fidélité à la couronne de Castille et certains domaines d'Alpujarras seraient assignés pour la subsistance du monarque musulman. Abou Abdillah va reconnaître la souveraineté des chrétiens sur les territoires. وسموها les chrétiens يعطيو حل القرده، يسموها البوخارس، البشارات، ماشي بحال الجبال في الثلج ميزيريا بو ان توكا بحال بلاصه كامل مرميه. هذيك الى الدغوا بو عبديل وسا فامي يمشيو لها سي لونفي لي musulmans. Ensuite, les habitants de Grenade deviendraient des sujets, des souverains chrétiens, mais conservaient leurs biens, les chevaux, leurs armes, excepté l'artillerie. Ils seraient protégés dans l'exercice de leur culte, gouvernés par leurs propres lois et administrés par leur cadi sous l'autorité des gouverneurs nommés par les souverains. قال لهم السكان تاع غرناطة المسلمين يقعدوا فيها، عندهم الحريات تاع الدينية، المال، كل شيء، ما خربوا لهم فوال. المهم يوليو جوست دي سوجي، يوليو تحت الحكم المسيحي. وهذا الشيء سي با فري باسكو غيسينيو كالكو موا ابخي دوك يقلبوا عليهم. سي سكو جو فوز اي دي، قراو ليستوار. Ensuite, sixième acte, ou la sixième condition. Ceux qui, dans le courant des 3 ans, désiraient de se retirer en Afrique, ils seraient transportés sans aucun frais avec leurs familles et leurs effets. الناس اللي حابة
اللي حابين يمشيو لشمال افريقيا يخليوهم عندهم 3 سنين يخليوهم باش يمشيو. وكي يحبوا يمشيو في هذيك لي 3 زون لا كورون اسبانيول ستاد الحكم الاسباني ماشي يخلص لهم كلشي، وهذا الشيء سي با فري. ياك دوك يرفدوا لهم ويخونوهم ويقتلوهم ويرميوهم في البحر اكسيتيرا، وكحتى يقطعوا البحر يهجموا عليهم لي بيرات اسبانيول. باش قلت لكم باللي غير الوعود كاذبه. Ensuite, il serait exempt de tout tribut pendant 3 ans, au bout desquels il paierait les mêmes impôts qu'ils avaient coutume de payer à leurs anciens monarques. قالك لي كريتيان ما راهمش باش يفرضوا الضرائب على المسلمين، بصح سمو يخلصوا غير لي زامبو ولا الزكاه اللي كانوا يخلصوها للمسلمين، مي سي با فري. دونك يهلكوهم بلي زامبو، يهلكوهم. Septièmement, pour l'exécution de ces articles, les souverains catholiques demanderont 400 otages de principales familles qui seraient rendus après la prise de possession de la ville. Pour assurer les تطبيق باش يضمنوا التطبيق تاع هاد لاكت اللي سينياو عليه، قالوا لهم خليو لنا 400 عائله مسلمه اوتاج عندنا اون اتوندون كي تنسينيو عليه وندخلوا لغرناطه ولا القصر الحمراء نطلقوا السراح نتاعهم. فواي لوميلياسيون فارغه. Ensuite, le fils du roi de Grenade, هذاك احمد ولا محمد هذاك تاع بو عبديل، قال لك et tous les autres otages qui se trouvaient déjà dans les mains des vainqueurs devraient être rendus au même temps. ثاني يطلقوا كامل هذوك ولدو ولد هذاك ابو عبد الله والسجناء اللي كان عندهم، يطلقوهم اون فوا لي كريتيان يدخلوا القصر الحمراء وتولي ويعلقوا لا كروان تاعهم الصليب، يعلقوا وتولي كوم اون فيل كاثوليك officiellement catholique, et c'est terminé pour le gouvernement ou les gouverneurs musulmans. Donc vous voyez فين وصلت الدل وفين وصل مش الحقرة، ما نحقروش المسلمين، هما وصلوا رسالهم. انا ما يشفونيش لي غوا ناصرين ولا باسكو هما اللي وصلوا هذاك الموصل، هما المسؤولين. شفوني هذوك المساكن هذوك لي زابيتون هما اللي شفوني لو بلوس. هما هذوك لي غوا هذوك كما قلت لكم هذوك كان عندهم الدراهم، ايزيتي لي بروميير افوار كيتي لي تيريتوار، كان عندهم الدراهم باش يهاجروا، كان عندهم لي كونتاكت سور بلاص في لي بيي دافريك دو نور اي تو. داير الزغال لونكل تاع بو عبديل فين يمشي لتلمسان باسكو il avait déjà de très bons rapports avec la dynastie زياني تاع تلمسان. الوغ كي دخلوا وسينيا ولي كريتيان وصلوا، قال لك دخل يافي ان كورتيج انورم au départ. في الاول تاع الكورتيج il y avait les rois catholiques, c'est-à-dire Ferdinand et Isabella, il y avait une croix en argent pur داير معلقينها في حل البرج. وكان اليوم الناس اللي تمشي لغرناطه يشوفوا هذيك لا طور لا غروند طور اللي معلقين فيها لي درابو تاع لوروب تاع لاسبان تاع الاندلسي، كانت تماك معلقه. c'est-à-dire qu'on peut la voir de partout. C'est l'emblème, c'est le flag, c'est le drapeau, comme quoi c'est fini, les musulmans c'est terminé, mais au lieu de يحكموا. Le malheureux Boabdil, à sa sortie de la Lombra, la légende raconte qu'il est parti voir Ferdinand pour condamner la porte par laquelle il est sorti pour rendre le royaume de Grenade. Pour le consoler, le souverain chrétien accède à sa prière. Par ses ordres, la porte fut murée et restée plusieurs siècles, ainsi le thème muet de la fin de tout un empire. Les autorités espagnoles ont décidé quelques années plus tard de la réouvrir. Cette porte est nommée la Puerta de los Siete Suelos, la porte des 7 sols. هالباب ما جا في القصر الحمراء، الناس اللي ما تفهمش فرنسا نشرحها لهم. الباب اللي خرج منها بو عبديل قال لك طلب من فردينون لو روا كريتيان، قال له الله يخليك كي نخرج بلي على الباب هذيك يفو لا سيلي تبلعها ديفينيتيفمون ما تنحلش. فردينون قبل، قال له صح، قال له دون سكالا نسمح لك تخرج من هذيك الباب ودوك نبلعها تينا سادي تو سخا لو ديرني ا افوار utiliser avec la porte de sortie. Elle sera condamnée définitivement. Il y a quelques années, هذه حال 5 سنين ولا، أنا هذيك je l'ai vu, je peux vous envoyer des photos, je l'ai vu. وهذيك الباب اليوم elle l'appelle la Puerta de los Siete Suelos, c'est-à-dire la porte des 7 sols, on l'appelle, c'est-à-dire la dernière porte اللي خرج منها بو عبديل واللي عرضها condamné Ferdinand. Donc, comme c'était indiqué dans le traité, Boabdil et sa famille devaient rejoindre le Basharat, Al-Pukharat, c'est-à-dire le petit Haljiha, Fhali Jubal, B'ud, Hajjarhum le plus loin possible. Ça قال لك في الطريق كي جا ماشي Al-Pukharat, مشى لهذاك لا كولين
زفرة العربي الأخير مشى حالة كولين qui s'appelle اليوم زفرة العربي الأخير Suspiro del Moro le dernier soupir du mort. قال لك كي مشى لهذيك هاد لا بيتيت كولين يشوف كامل لا لومبرا يشوفها il peut voir Grenade كي وصل تماك هذيك الاخر زفرة العربي ولا زفرة العربي الأخيرة تماك اللي لا ليجوند elle raconte بلي قاعد يبكي il est tombé à genoux أبو عبد الله وقاعد يبكي وندم على الشيء اللي صرا كيفاش كومون جي بو بيرد لو رويوم تاع جدودي وتاع وليت نوميليي وليت هكذا مكسر باش يقول لك il vaut mieux mourir que de vivre à genoux mourir debout que vivre à genoux تماك اللي مواه عايشة الحرة اللي قالت له ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كرجال pleure comme une femme un royaume que tu n'as pas su défendre comme un homme. C'est une légende, hein. Attention هذه c'est une légende, elle est bien placée, elle est bien dite, c'est une très belle phrase mais on n'a aucune preuve بلي أبو مواه عايشة الحرة ذكرتها. Ou le premier qui a popularisé l'histoire c'est هذاك Washington Irving هذاك l'ambassadeur américain اللي كان عايش في وسط l'Alhambra وداير il avait une petite chambre تماك اللي كتب les légendes ولا le voyage de l'Alhambra les légendes de l'Alhambra. Donc ce mois d'octobre en 1493 grand nombre de ses anciens sujets étaient là pour assister à son départ parce que هو ما قاعدش في البخارس مشى لفاس. Il eut un instant la pensée de le saluer à son départ mais l'état d'humiliation dans lequel il voyait leur ancien souverain le rappela son surnom et ne pouvait s'empêcher de crier adieu Abu Abdillah, Allah te conserve Zorbi. Zorbi ça veut dire c'est son prénom c'était Zorbi ou là aussi Zorbi ça veut dire qu'il n'est pas courageux وكانوا تانيك des fois يسميوه على Chico Chico, le petit roi, petit parce qu'il était petit de taille, mais on peut le dire il était petit parce qu'il n'a pas su défendre le royaume d'Ajdod. Boabdil fut très accueilli par Moulay Ahmed, le roi de Fès, où il résidait plusieurs années, comme indiqué par le Maqarit Tlemceni dans son livre. On raconte qu'il fut heureux, puis on entendit parler de lui en 1526, lorsqu'il accompagnait le monarque de Fès dans une campagne pour réprimer une rébellion. L'historien Al-Maqarit Tlemceni nous apprend que c'est au cours de cette bataille que le malheureux Boabdil trouva la mort, et c'est là, dit Boabdil, un exemple du caprice de la fortune qui fit que ce malheureux mourut pour la défense du royaume d'un autre. Lui qui n'avait pas trouvé la mort en défendant le sien. Quant à Aïcha al-Harra, هذا الطامة الكبرى مشى يتخبى في فاس عند مولاي أحمد، في التالي مولاي أحمد تاع فاس خرجوه pour faire une bataille ويموت فيها. Au lieu d'aller يموت en défendant son royaume et l'histoire retiendra le nom de comme un héros de guerre et tout, هو مشى مات dans une bataille qui défend un royaume qui n'était pas le sien. تبهديل. Quant à Aïcha al-Harra, la mère de Boabdil, elle a résidé d'abord chez le seigneur Al-Darax dans Al-Bukharas. En octobre 1493, elle part avec son fils finir sa vie à Fès au Maroc. Alors que Ahmed et Youssef, les fils de Boabdil, c'est-à-dire ses petits-fils de Aïcha, les récits historiques avaient perdu leurs traces. Certains chroniqueurs disent qu'ils mendiaient dans les sources de la Médina de Fès. Mais nous ne savons pas si c'est une vérité ou simplement une tentative pour enfoncer davantage Boabdil. C'est vrai que les amas ولادو شافوهم يطلبوا في الشوارع في الاسواق تاع فاس اون فوا فاو بوهم مي سي با فري il n'y a aucune c'est juste des fois الناس الكري يهضروا يزيدوا من الهضره باش هكذا pour enfoncer pour mettre un peu plus de يذكروا فيهم كومونتي. Enfin مورايما لا فام تاع بوعبدي il avait une femme اللي جابت له دوك زوج دراري احمد et يوسف. مورايما ولا مريم بالعربيه هي يقول لك la malheureuse dulcinée de Boabdil, la reine qui n'a jamais régné était restée à Al-Bukharas. C'est vrai, elle n'a jamais régné, جات في la fin تاع le gouvernement. قعدت في البشارات في l'Andalousie. Elle a laissé ses fils Ahmed et Youssef et son époux déchu partir au Maroc. Donc هما مشاو كامل وهي قعدت في Al-Bukharas. Moraïma, le seul amour de Boabdil. Nous ne connaissons pas un autre. Affirme un chroniqueur, le seul être qui aurait pu l'aider à supporter le chagrin de l'exil, meurt quelques jours avant de quitter Al-Bukharas. Elle fut enterrée dans une mosquée qui s'appelle Mondekhar, cimetière où avaient déjà été transférés depuis l'Alhambra les restes des sultans Mohammed II, Youssef I, Youssef III et Abu Saïd.
La dépouille de Mouraïma fut amenée à Mondekhar pour reposer auprès de ceux des rois nasrides. Au même moment, Bouabdil donna quelques biens au faqih de Mondekhar pour qu'il prie 2 fois par semaine devant la tombe de Mouraïma et une rente importante en savant pour qu'il prie chaque jour pour son épouse dans la mosquée. À peine Bouabdil embarque vers son exil au Maroc, les chrétiens réquisitionnent les offrandes destinées aux prières pour Mouraïma et dressent une église sur le lieu de la mosquée qu'ils n'hésitent pas à démolir. Dernière amertume du souverain de Mouraïma dont le cadavre parcourt dans le plus grand secret les vallées soumises qui s'étendent du bagne de Al-Pokharas à Al-Keras jusqu'à Mondekhar. Donc هذه مراته قال لك كانت ماشيه مع بوعبديليتو طاحت مريضه وخلات بوعبد الله لو روا déchu de ses fonctions de son royaume خلاتو يمشي هو وولادو هي كي كانت ماشيه بور لو رجوان طاحت مريضه وماتت ابو عبد الله وسميها من زافت لهم شويه دراهم قال لهم اودي دفنوها في حال السيمتيار رويال تماك اللي كانوا ديجا جابوا فيه لي ديبوي تاع لي سيغتان روا ناصر دفنوهم تماك وعطى الفقيه ولا الامام عطالو شويه دراهم وقال له باش تدعي عليها تدعي تعمل الدعاء عليها والعلماء باش يدعيو عليها تانيك في الجامع. قال لك كي سمعوا لي كريتيان قال لك غير ماتت وبو عبديل سمعوه بلي زافت الدراهم مشاو قبضوا هذوك الدراهم هرسوا هذاك الجامع بناو فوقو اون ايغليز وما بقينا نسمعوا عليها والو. Ce qui est sûr c'est que dernièrement les habitants de le village Mondekhar, il s'appelle Mondekhar, M-O-N-D-E accent G-A-R. Ils ont retrouvé avec le cimetière et ils essaient de faire renaître l'histoire une photo une plaque et tout parce que ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de l'histoire de l'Andalousie actuelle. Ils ne peuvent pas séparer l'histoire de l'Espagne et l'histoire de l'islam ou l'histoire de la présence musulmane sur ces territoires. Donc voilà, la chute ou les raisons de la chute à l'Andalousie وعلاش elle a chuté l'Andalousie. Et comme je l'ai dit, je le redis, ce sont صراعات, les conflits, les guerres intestines, les guerres qui empoisonnent les relations humaines. هذا اللي يحوس يكبر على ظهر جارو, يحوس يربح الرضا تاع العدو على ظهر جارو, etc. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. يشريوا, ils achètent, ils vendent leur honneur, ils vendent leur dignité pour une reconnaissance d'une personne qui n'a aucune présence. Par exemple, واش دخل les États-Unis في le Sahara occidental? Est-ce que c'est un conflit que tu n'arrives pas à régler avec tes frères? Tu comptes aller les États-Unis, un pays étranger qui n'a aucun droit في هذاك التريتوار باش هو يعترف لك وباش تينا تقبل وهاد الصوالح وتقبل باش تشري وتقبل باش تطبع. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment, ça me rappelle l'histoire de l'Andalousie et c'est pour cette raison je voulais partager ce passage avec vous. Donc j'ai terminé, نقول لكم بارك الله فيكم, الله يحفظكم, وإن شاء الله à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo démo. في الأمان وشكرا. سلام.